کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک، اور اپنی دید کا، اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک، اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک۔ کچھ نہ کچھ علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مرشد کی بارگاہ میں، جو مرشد فرماتے ہیں سیدھا دل میں بات اترتی ہے۔ بس وہ ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے کہ امیر السنت یہاں موجود ہوتے ہیں، ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، بجائے اس کے کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں، دوست یاروں کی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو یہاں کے علم دین حاصل کر لیں۔ کراچی الحمدللہ 3 دن کے اجتماع میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ امیر السنت کی زیارت کی ابھی ملاقات نہیں ہو سکی، بڑی دلی خواہش ہے کاش ملاقات ہو جائے۔ مدنی مذاکرہ چل رہا ہے اور بچے نے ضد کری ہوئی تھی کہ فیضان مدینہ چلو، فیضان مدینہ چلو، بچے کو لے کے چلتا ہوں۔ امیر السنت نے حضور غوث پاک کے بارے میں بتایا، اس کے بارے میں سن کر جو ہے نا وہ بہت اٹریکٹ ہوا۔ کراچی میں پہلی دفعہ آیا ہوں الحمدللہ، دیکھ کے بڑی دلی خوشی ہوئی۔ گونگے بہرے معذور اور نابینا اسلامی بھائیوں کا اجتماع جاری ہے، ان کو نیکی کی دعوت سکھایا جا رہا ہے، بڑا دلی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ عز وجل۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ 11ویں شریف ہوتی ہے، بڑا عرس مبارک ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں سیدی امیر اہل سنت یکم ربیع الاخر سے 11 ربیع الاخر تک جو ہے مسلسل مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ میڈیا کا دور ہے، لوگ برباد ہو رہے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، جیسے کہ دعوت اسلامی ہے ہماری۔ میں کراچی الحمدللہ 3 دن کے لیے اجتماع میں یہاں پہ ہوں، امیر السنت کی زیارت کی ہے، بڑی دلی خوشی ہوئی الحمدللہ، دل خوش ہو گیا ہے الحمدللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی دلی خوشی ہوئی الحمدللہ، پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، امیر السنت کی زیارت ہوئی، دل باغ مدینہ ہو گیا الحمدللہ، نیکی کی دعوت بہت اچھا لگا الحمدللہ زیارت کر کے۔ مدنی چینل دیکھیں، مدنی چینل جب آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے آٹومیٹک جو ہے نا جذبہ پیدا ہوگا۔ انشاءاللہ نماز وغیرہ جو سیکھنے میں ملے یا دین کے بارے میں سب سیکھ کے جائیں گے۔ تو اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اللہ کے کرم سے مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ماشاءاللہ ان کے دعوت دینے کا طریقہ ایک الگ ہے، پیار بھرا انداز ہے۔ بچپن میں عموماً بچے کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن غوث پاک بچپن میں بھی ایک دفعہ کھیلے تھے تو اس فرمایا تھا کہ آپ بچوں میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ بچپن میں کوئی کھیل نہیں کھیلا کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کسی بزرگ کا عرس ہو تو اس انداز میں منایا جائے، اپنے جو ہے نا وہ شرعی مسائل پوچھیں، اپنے اخلاقیات کے بارے میں پوچھیں۔ دعوت اسلامی میں آ کے پتہ چلا کہ یوں بھی ہم بزرگوں کا عرس منا سکتے ہیں کہ جس میں علم دین لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے سنت نے خصوصی اسلام بھائیوں کو، نبینا اسلام بھائیوں کو جو خصوصی پیکج دیا، انہوں نے اس پیکج کے سننے پر جو خوشی کا اظہار کیا، وہ منظر دیکھنے والا تھا، قابل دید تھا اور رشک آ رہا تھا کہ کاش ہمیں سنت ہمیں بھی نوازتے۔ امیر علیہ السنت نے بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا کہ اس شریعت کا حکم سب کے لیے ہے، نابینا کے لیے بھی اور آنکھوں والے جو ان کے لیے بھی۔ جس انداز پہ یہ بزرگوں کے آراس مناتے ہیں یہی شریعت کا طریقہ ہے الحمدللہ۔ 11ویں کا بین مقصد حضور غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ یک در گیرو محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑ لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ بالکل خالی آدمی جانا ہے، انشاءاللہ میں بھی جو ہے نیت کرتا ہوں مدنی قافلوں میں سفر کروں گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دوں۔ یہاں پہ مسجد کو دیکھ کر، یہاں پہ نظام دیکھ کر بڑی دلی خوشی ہوئی الحمدللہ، پہلی حاضری میری یہاں پہ۔ تو آ کے کوئی ایسی ذہنی پریشانی کوئی نہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ امیر علیہ سنت کو سلام عرض کرتے ہیں اور فضائل مدینہ دیکھا، دل خوش ہو گیا الحمدللہ، اتنا بڑا مدنی مرکز، دلی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ امیر علیہ سنت کی زیارت کر کے بہت دلی خوشی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف
जब कभी दाखिल मस्जिद होने की शहादत पाएं, एहतिकाफ की नीयत जरूर फरमाएं। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नीयत कर लीजिए, मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नीयत की। दिल में नीयत हाजिर होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। खा अपनी मादरी जबान ही में कह लीजिए कि मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नीयत की। अब जब तक मस्जिद में रहेंगे बहुत तकलीफ, यानी एहतिकाफ का सवाब मिलेगा जबकि दिल में नीयत हो। जबान से कहना अच्छा है लेकिन दिल में नीयत नहीं हुई तो जबान से कहना फायदा नहीं देगा। दिल में नीयत होते हुए जबान से कहा तो इसका मजीद सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल एहतिकाफ खत्म हो जाएगा, तो दोबारा जब दाखिल मस्जिद हो एहतिकाफ की नीयत करनी है। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जब एहतिकाफ की नीयत की हो। अब इफ्तार का वक्त आ गया, नियत नहीं की थी तो मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे। हाँ, नियत कर लीजिए, अब इफ्तार कर लीजिए। ताहम मुनासिब तरीका यह कि सवाब के लिए एहतिकाफ की नियत की जाए ताकि सवाब भी मिले। और कुछ जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले आप एहतिकाफ वो इफ्तार वगैरह करें, खाएं पिए सोएं, और अगर पहले से आते ही वो मस्जिद में एहतिकाफ की नियत की थी, नमाजें पढ़ी, कुछ तिलावतें की मस्जिद में, अब तो नए सिरे से इफ्तार के लिए एहतिकाफ की नियत की हाजत नहीं है, वो एहतिकाफ बाकी है जबकि मस्जिद से बाहर नहीं निकले थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1445 हिजरी के माह अब्दुल कादिर माह फाखिर यानी रबी उल आखिर की आज 6ठी शब है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुल सलाम पेज नंबर 3 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 6 जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज की कि रब तआला फरमाता है, ऐ मोहम्मद, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, जरूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए तो मेरी इस्लाह फरमाएं, अगर वाकई भूल हुई तो इंशाअल्लाह कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि एक लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है और सुनने को मिलता है बेहिसी, इसका क्या मतलब है? जवाब इरशाद फरमा दे। एहसास ना होना किसी चीज़ का, बेहिसी। तो बात ऐसे होते हैं कि वो हिस्सी लेकर वो हेवी बात जो होती है काबिल तवज्जो, उसको भी इजी लेकर वो टाल देते। तो इसको मतलब सीरियस लेने जैसी बातें कई होती हैं, हर बात नहीं होती लेकिन कई होती हैं। तो यानी बेहिसी, हर मामले में बस उसको नो लिफ्ट करेगा, एहसास नहीं होगा, कोई भूल हो गई, गुनाह हो गया तो उसको पता भी नहीं चलेगा, सब चलता है माअज़ल्लाह। तो इस तरह के लोग भी मुआशरे में होते हैं। तो ये बेहिसी, जिसको एहसास ना होता, ढीठ जिसको बोलते हैं ना, टस से मस नहीं होता। लेकिन हम किसी के बारे में ये तय नहीं कर सकते कि ये ढीठ है, उसको बुरा लगेगा, होगा तब भी बुरा लगेगा, दिल आज़ारी होगी। ये फितरी तौर पर बाद लोगों की ये क्वालिटी होती है इस तरह की। तो इनको चाहिए कि बतकल्लुफ़ इस से जान छुड़ाए और एहसास पैदा करने की कोशिश करे, सीरियस ले। तो ये होता है गौर व खौस करने से, गौर करे, सोचे। तो इस तरह भी ये बेहिसी की आदत हो सकता है कि निकले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, आपके अंदाज़े ज़िंदगी में सादगी मिलती है, सादगी अपनाने का ज़हन आपका कैसा बना? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह मुझे सादगी नसीब करे। आपका हुस्न ज़न है, बड़ा कीमती कुर्ता पहना हुआ है मैंने, रंग इसका सफ़ेद है। इमाम अभी मेरे सही का बांधा हुआ है, बांधा हुआ नहीं है, बंधवाया हुआ है।
मैं अपना बांधता था तो हमारे मदनी चैनल वालों को समझ नहीं आती थी, तो इन्होंने फिर अब ये इस्लाम भाई से बंधवा लेता हूँ। मैं सच्ची बात करने में क्या रहे। तो कुर्ता मेरा कीमती है इस वक्त, सादा नहीं, इसको पता नहीं सादा बोलते नहीं बोलते, कलर वाइट है, तो नमाज की नीयत से बना हुआ है कि नमाज में उम्दा कीमती लिबास पहना जाए, तो खास खास मौके पर इसमें मैं पहन लेता हूँ। तो लेकिन बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी पर सदके जाऊँ। वाकई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सादगी अपनाई और इसकी तो मिसाल नहीं है। अब इसकी जैसे सूरतें, एक तो ये कि बतौर आजिज़ी कोई सादा लिबास पहने, जबकि वो उम्दा भी पहन सकता है, मतलब एक तो है ना कि जिसके बाद वो है भी नहीं और सादा लिबास पहना और दिल भी जलाता रहे, पैसे होते तो ये पहनता वो पहनता, तो ये सादा नहीं है, ये बंदा सादा नहीं है, ये दिल उसका सादा नहीं है ना। तो उसके लिए तो कि जो मतलब आजिज़ी के तौर पर उम्दा लिबास तर्क करके सादा पहने, इस तरह रिवायत इस तरह की, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत का हुल्ला पहनाएगा, जन्नती लिबास पहनाएगा। ये तो इसकी फजीलत है। अच्छा, अब अल्लाह ने किसी को माल दिया है और वो अल्लाह की नेमत का इजहार करने के लिए, यह नीयत का मामला है, टिप टॉप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अच्छी वज़ाक़ता लिबास, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो इसका इजहार करने के लिए अगर वो पहनता है उम्दा लिबास तो इसके भी फ़ज़ाइल है, ये भी सवाब का काम है। अच्छा, फिर अपनी अपनी मंजिलें मनसब होते हैं। जैसे आलिम दीन है आलिम दीन का इल्म उसके पास है और वो ऐसा लिबास पहने कि जिससे लोग उसको पहचाने कि ये आलिम है और लोग उससे रुजू करें, इल्म दीन उससे हासिल करें, मसाइल दरियाफ्त करें। तो इसलिए सबसे आलिम का इस तरह का लिबास पहनना ये भी कार्य सवाब है। और इस तरह कैटेगरी के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के लिए लिबास अलग रखा था। वो खुद जब बाहर से तशरीफ लाते डेलीगेशन, उस वक्त आप उम्दा या मतलब इस तरह का लिबास ज़ेब तन फरमाते थे। तो मौके की वजह से हम शादी में जाएं किसी की, अब सारे ज़र्क बर्क लिबास पहने हों और हमारा ज़र्क बर्क ना पहने, शौक लिबास जो चला रंग चमक मारता है जो लिबास, ऐसा इमामा ऐसा लिबास के जो चमक मारता है शौक कहलाता है। तो आजकल चमकीले भड़कीले लिबास पहन रहे लोग, बाज नातखान खास करके पहनते हैं, तो इनको बेचारों को शायद मसला नहीं पता होगा। तो इस पर तो बाहर शरीफ में पूरा एक अच्छा खासा वो लिखा हुआ है, तो ये मना किया इसको कि ये ना पहने, लफ्ज़ नाजायज़ नहीं लिखा है, ये मना फरमाया है। तो क्योंकि ये चौक लिबास जो चमक दमक भड़कीला चमकीला, ये जाता असल औरतों के खाते में, औरतें भले पहने, मगर औरतें चार दीवारी में, लोगों को दावत नज़ारा देने के लिए बाहर नहीं, ये बाहर पहनती है। मुसीबत ये घर में जो भी गाबे चिचड़े लपेट लेंगी और अंदर जा बाहर निकलेंगी तो 2 घंटे तक आईने की खैर नहीं है, अपनी वो जो भी लिपस्टिक और जो भी लगाती रहेंगी, फिर ये जर्क बर्क लिबास पहनकर बाहर निकलती है। और मतलब शैतान को बराबर का खुश करने वाले मामलात होते हैं। हालांकि औरत की जीनत जो है ये शौहर के लिए है, और शौहर के लिए अच्छा लिबास उम्दा से उम्दा अंदाज शौहर के लिए ये इख्तियार करेगी शरीयत के दायरे में रहकर, जो भी ये मेकअप ये वो सब जो जायज़ है ये करेगी, शौहर के लिए जितना करेगी खुश करने के लिए सवाब का काम है। बाकी बाहर निकलते वक्त जब शरीयत की इजाज़त से भी बाहर निकलती है तो ऐसी बन के निकले कि कोई नजर उठा के देखे नहीं उसको, लेकिन बिल्कुल मामला जो है ना उलट हो गया है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो यूं हमारा लेके सादा लिबास, अब मेरा अपना मिजाज जैसे कि लिबास में सादगी का है, ये हकीकत है कि मैं यहाँ तक कि ये जैसे है ना ये यहाँ नोक बनी हुई है, ये बनी हुई है, मेरी तवज्जो भी नहीं थी, देखी तो पता चला। मैं पहले यूं चौरस, मेरे को यूं कि नोक भी ये मतलब सादगी से हटकर तो नहीं है कहीं, इसको हटाओ।
तो इस तरह का मतलब मैंने, अभी मेरे जो लिबास हैं वो सादा ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के पूरा ये लिबास के ताल्लुक से मिजाज बना हुआ है टिप टॉप, ये पट्टियाँ और तरह तरह की तराश खराश मिजाज में है ही नहीं मेरे। कभी आपने शायद हो सकता है देखी भी ना हो, तो मगर कोई पहनता भी है और मतलब शरीयत ने उसको मना नहीं किया, उसको टोकना भी नहीं चाहिए। अब दौर बहुत आगे निकल गया, अब हम बोलें कि भाई इस तरह का लिबास पहनो, ये क्या चढ़ा के रखा है, तो आइंदा क्या वो आपकी तरफ आएगा नहीं। तो आपकी तरफ नहीं आएगा तो फिर बेचारा ऐसा ना मस्जिदों से चला जाए, नमाजों से चला जाए, फिर इधर उधर निकल जाए, हर चारों तरफ मतलब यानी कि वो मतलब आंकड़े लगे हुए कि पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, इधर ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, और एक तादाद है जो जहन्नम की तरफ वैसे ही दौड़े चली जा रही है और दौड़ाई चली जा रही है। इससे में हमको मतलब यानी कि बहुत हिकमत अमली से काम कर रहा है। अब कोई पेंट शर्ट वाला है, शर्ट टीन वाला है, या आजकल टी शर्ट पहनते हैं तरह तरह की, मतलब यानी कि नहीं मतलब कलबी तौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह के लिबास। मैं इनको भी मान देता हूँ, प्यार देता हूँ। मस्जिद भरो तहरीक है ना, सादे लिबास वाले कहाँ से लाऊंगा मस्जिद भरने के लिए? यही लोग भरेंगे, कल अल्लाह करेगा तो इनके लिबास भी सुन्नत के मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन अब पहली दूसरी मुलाकात में एकदम इसको सारी मंजिलें तय करवा दें हम, तो ये नहीं हो सकेगा। तो टोकना नहीं है, छेड़ना नहीं है, चाहे शेव्ड है, चाहे छोटी दाढ़ी रखी है, चाहे बेनमाजी है, आया है मस्जिद में, कोई तो बात है कि मस्जिद में आया है। जैसे अभी एक इंटरव्यू में तासुरात में एक ने बच्चा बताया कि मेरा बच्चा जिद करता था मुझे मदनी मुज़ाकरे में जाना है, तो मैं लाया उसको, या उसकी वजह से शायद उन्होंने बताया कि मैं आया हूँ। वाकई मेरे दिल पर इस बात ने असर की। बच्चे बोलेंगे पार्क ले जाओ, तफरीक ले जाओ, ये कैसा बच्चा है? तो बोलता मुझे मस्जिद में ले जाओ मदनी मुज़ाकरे में। बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है यार। तो अल्लाह की रहमत है कि इस बच्चे में कोई तो करंट होगा ना यार, अल्लाह से मोहब्बत, उसके हबीब से प्यार होगा, तो ये मस्जिद में अपने बाप को ले आया हो। तो यूं मतलब ये कि जो आता है, शरीयत ने अगर उसको नहीं रोका है तो हम भी ना रोके, आने दो, पहली सफ में, दूसरी जहां भी है उसको मान दो, प्यार दो। आज नहीं तो कल अगर उसमें खराबियां आए, खामियां आए तो दूर हो जाएंगी। और हमें अपनी खामियों को भी तो देखना है ना, हम कौन से मतलब मुजस्सम खूबियां बने हुए हैं, हमारे अंदर कितनी खामियां है, खराबियां है। तो या शेख अपनी देखें, इस मामले में हम अपनी इस्लाह की तरफ भी देखें और दूसरे की इस्लाह तो करनी ही करनी है, लेकिन हमेशा इस्लाह होगी हिकमत अमली से, डांट डबट कर, झाड़ कर, बेरुखी करके, बेहिसी का मुजाहरा करके नहीं होगी। अल्लाह पाक हमें सही मानों में नेकी की दावत देने का शऊर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों मेरे आका, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों, हो सलाम आजिज़ाना, हो सलाम आजिज़ाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। हदीस पाक याद आई, अल्लाह जमीलुम व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह जमील यानी जमाल वाला है। जमाल के माने खूबसूरती, हुस्न, और जमाल को पसंद करता है, हुस्न को पसंद करता है। जैसे बालों के बारे में तो हदीस सरातन मौजूद है कि बालों का इकराम करो। जिसके बाल हैं तो उसको धोए, संवारे, तेल लगाए। अब एक इधर जा रहा है तो एक बाल इधर आ रहे हैं, तो दाढ़ी यूं जा रही है तो यूं जा रही है, तो इसको सादा नहीं बोलते, ये लोगों को दूर कर रहा है।
दाढ़ी ऐसी खूबसूरत हो, जुल्फे रखी है तो ऐसी प्यारी प्यारी हो कि दूसरे को इस सुन्नत पर अमल करने का रग़बत मिले। जरा इमामा शरीफ तो ऐसा थोड़ा सलीके से बंधा हुआ हो कि दूसरों को यूँ लगे कि मुझे भी, मैं भी बांधूँ इमामा। आप भी एक सिरा इधर जा रहा है, उधर सिरा जा रहा है, किसी ने तारीफ कर दी कि बड़ा सादा आदमी यार, होश ही नहीं है, अब जान जान के यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, ये जहन्नम का रास्ता है। पता है आपको? अल्लाह के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप सादगी, तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि लोग तारीफ करें कि बड़ा सादा आदमी है, तो परवाह ही नहीं है इसको कोई। हालांकि खाने पीने की सबको शुद्ध है, बहुत परवाह है। अभी कल मुर्ग की टांग धुएं उड़ाते हुए खुशबूदार रखो, कद्दू शरीफ का कतला रख दो, किस पे हाथ मारता है, पता चल जाएगा कितना सादा है। समझे? दुनिया की भाली है। तो अल्लाह करे कि हम ग़िज़ा के भी सादे हो जाए, मकान के भी मकान में कैसा टिप टाप करते हैं, सादगी, परवाह नहीं। अल्लाह वाला आदमी दरवेश है भाई, कुछ पता नहीं इसको। अरे दरवेश को खाना खाते देखो तो पता चलेगा क्या क्या खा रही है। सबके सामने सादा ही है, दाल ही खाएगा, पीछे से क्या क्या खा रहा है अब ये पता कैसे चले, ये भी मसला है। लेकिन हमें किसी की बदगुमानी नहीं करनी। अगर पीछे तो अच्छा खाता है तो बुरा भी नहीं है, हलाल खाता है तो, जबकि सबके सामने सादा दिखाने के लिए नहीं खा रहा। सर मामला होता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार ये नीयतों पर होता है। तो नीयत साफ मंजिल आसान। तो बहरहाल लेके ज़रूरतन कि ऐसे कैटेगरी के लोग भी होते हैं बाज़ औक़ात कि जिनमें अगर लिबास वाजिबी ना हो रहा तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। तो अब अगर उनको देनी नेकी की दावत है तो फिर लिबास ऐसा वाजिबी हो कि ये मुतवज्जे हो और हमारी दावत सुने। मुझे बहुत एक पुराना वाक़या, दिल खराश वाक़या याद आ गया। एक बार किसी ने मुझे किसी शादी के कोई वलीमे वगैरह की दावत दी, मैं हॉल में चला गया खाने के लिए, बहुत पुरानी बात है। और मैं अपने लिबास में था, जैसे कि वो सादा लिबास जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं चला गया। अब लोग जर्क बर्क सर्क ये आ रहे थे समझे, और मुझे गेट कीपर ने गेट कीपर ने रोक दिया। लगा बेदाड़ी वाला था, सादा था, जाने नहीं दिया, रोक दिया। क्या अब मेरे तो काटो तो खून नहीं, मैं तो आया दावत पर था। और मैं मैं का आम लोगों की तरह तो नहीं था कि जो घुस जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक मस्जिद का इमाम था मैं उन दिनों भी शायद। तो मेरे तो अल्लाह की करम नवाज़ी हुई, मेरी लाज रह गई। जिसने मुझे दावत दी थी वो करीबी था, वो देख के आ गया तो उससे छुड़ा के मुझे अंदर दाखिल कर दिया। तो है ना वो जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसे मौके पर आदमी अपनी इज्जत को भी दाव पर लगाने से बचे तो अच्छा है। आप देखो ना, मेरी इज्जत तो दाव पे लग गई ना। अगर वो आकर ना बचाता और मैं रोता हुआ या रोना था मुंह लेकर चला जाता, मुझ पर गुजरती क्या यार। अब भी याद आता है मुझे, तो ऐसा अजीब सा महसूस होता है। यादगार वाकया है कि यार मेरे लिबास, मेरा चेहरा देखकर इन्होंने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। ये कौन सी मखलूक आ गई है। तो सब मॉडर्न और ये खूबसूरत लिबासों में शादी की दावत है। तो ये ऐसे तो तुफैली तो नहीं है, इसको तुफैली बोलते हैं। जो बगैर दावत के दूसरों की दावतों में घुस जाते हैं ना, तुफैली होते हैं। अच्छा, तुफैली सियाने होते हैं, ये बता दूं आपको। तुफैली होते हैं, चालाक होते हैं, और ये इनके पास भी लिबास तो होते हैं ना। ये पैंट शर्ट टैन मतलब टिप टाप करके लोग जाते हैं। सुना है कि कोई इनको रोक नहीं सकता, जाके ठा करके बिल्कुल जहाँ उम्दा माल मिलेगा वहां जाके बैठ जाएंगे। अब क्या वो दावत तो ये होती है तो ससुराल वाले समझेंगे ये लड़के वालों का मेहमान है, लड़के वाले लड़की वाले समझेंगे ये लड़के वालों का लड़के वाले समझेंगे लड़की वालों का मेहमान। कोई शनाख्त तो है नहीं है भाई कौन किसका मेहमान है। तो यूँ ये खा पी कर मतलब बड़े ठाट से कोई इनको रोक नहीं सकता, तो बाहर निकल जाते हैं। ये तो फिर इस तरह के, ये सुना है इस तरह करते हैं, हराम है इस तरह। हदीस पाक में जो किसी की दावत में, किसी के खाने में, किसी की दावत में बगैर दावत के घुसा, चोर बनकर घुसा और गारतगर होकर निकला, तो ये एक दाना जो खाया इसने नहीं, हराम इस तरह बगैर दावत के किसी की दावत में घुस जाना। अलबत्ता बाज दावतें आम होती है, जैसे पता है 11वीं शरीफ की न्याज है,
आम लोग खा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, अंदाजा हो जाता है, इसमें कोई टिप टाप और इस तरह नहीं होता, आवाम आ रही है, धक्कम पील हो रही है, तो इसमें दावत की जरूरत नहीं है, ना इसमें कोई दाखिल होना तो गुनाह। इस तरह उर्सों में बुजुर्गों के मज़ारात में खाना खिलाया जाता है तो वो भी आवाम ही के लिए होता है। हाँ, किसी ने प्राइवेटली 11वीं 12वीं की या मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा किया प्राइवेट अपने घर में, और वो आवाम का वहाँ अंदाज नहीं है, आवाम वाला मखसूस लोग आ रहे हैं अपने वक़ार के साथ और अंदर जाते हैं, खाते हैं, आते हैं, इसमें नहीं जा सकते। ये वही दावत है कि जिसमें बगैर इजाज़त के जाएंगे तो गुनाहगार होंगे। अब बाद लोग यूँ समझते हैं न्याज है, हमारा हक है, तो रोज़ पतीला खोल दिया करना भाई अपने घर का, दरवाज़ा क्यों बंद करते हो? न्याज की नीयत करके सबको खिला दिया करो, तो कोई नहीं खिलाएगा। तो वो अपनी अगर अलग से कोई न्याज करता है, इस पर लोग तनकीद भी करते हैं, हर कैसा आदमी है न्याज के खाने से रोकता है, चार जेब में हाथ डाल देख खाना कर, न्याज की नहीं आती हो गई न्याज, किसी की न्याज क्यों? वो नहीं खिलाना चाहता तो हम नहीं खा सकते। और अलग से जो करते हैं इनकी महदूद बेचारे मतलब ज़ाहिर लिमिट होती है कि इतनों का खाना, अजीज़ों को मेहमानों को खिलाना, अपने रिश्तेदारों को खिलाना, सिले रेबी करना, ये फिर अलग से सवाब मज़ीद बढ़ता है इसमें। तो इस तरह मतलब कोई अलग से करता है, तनकीद करके इनकी ग़ीबतें करके तो गुनाह तो मिलेगा, लेकिन वो न्याज फिर भी आपके लिए हलाल नहीं होगा जो किसी ने अपना प्राइवेटली किया है। और उसने जो प्राइवेटली किया है 100% वो जायज़ है, इसको कोई गुनाह कह ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। जो गुनाह या गलत कहते हैं वो बेचारे गलती पर है, मालूमात की कमी की वजह से बाद लोग कह देते हो ये गलत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सईदी SMS के ज़रिए एक सवाल है, मरहूम वालिदैन ख्वाब में ना आए तो क्या ये उनकी नाराज़गी का सबब है कि वालिदैन नाराज़ हैं और ख्वाब में नहीं आ रहे? दिखाया तो कुछ और था, मैं मुफ्ती साहब को देख लिया था, अच्छा भूल में आ गई होगी, अच्छा फैज़ान मदीना बेटी है, तो वैसे मंजर दिखाया, मैं समझा इसका कोई सवाल होगा। माशाअल्लाह टेंशन फ्री होकर बैठी है। हम लोग तरह तरह की फिक्रें पाले हुए। जी आपने सवाल, माँ बाप ख्वाब में नहीं आते फौतशुदा, तो ये इनकी नाराज़गी की अलामत, वो किसी ने बना ली होगी नाराज़गी की अलामत, ये कोई नाराज़गी की अलामत नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी एक और सवाल है SMS के ज़रिए, कह रहे हैं कि क्या मस्जिदुल हराम में काबा मुअज़्ज़मा को देख कर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और अगर कोई काबा शरीफ को देख कर नमाज पढ़ता है तो इसकी नमाज का हुक्म क्या होगा? वही नमाज में तो वही बात जो है देखने के कि क़याम में सजदे की जगह देखे, रुकू में पुश्ते कदम यानी पाँव के जो उभार हैं मतलब ऊपरी हिस्सा पाँव उसकी तरफ नज़र हो, और इसी तरह वो जब खड़ा हुआ तो कौमा तो इसमें लिखा है कि सीने की तरफ नज़र हो, और सजदे में नाक की हड्डी पर नज़र रखे, अत्तहियात तो पढ़ते हुए गोद में नज़र रखे, तो ये मुस्तहब है कि यहाँ नज़रें रखे। तो काबा शरीफ के सामने भी ये मुस्तहबात बाकी रहेंगे। जो काबे की तरफ देख कर नमाज पढ़ेंगे ना तो लोग समझेंगे ये मतलब वैसे हाथ बांध के ज़ियारत कर रहा है, आपके यूँ समझेंगे नमाज में नहीं है, फिर कोई आपको सलाम करेगा, कोई यूँ ही लाएगा। ये नहीं, वैसे दुनियावी तौर पर आपको समझाने के लिए अकली तौर पर बता रहा हूँ। तो नमाज के आदाब वही रहेंगे, यहाँ तो ज़्यादा आदाब की ज़रूरत है। वैसे काबे की ज़ियारत करते रहे ना सलाम फेरने के बाद, नमाज में जो मुस्तहब बात है उस पर भी हम उसी पर अमल किया जाए। यहाँ तक कि तवाफ के दौरान भी काबे को देख देख के बाद लोग करते हैं, इसकी भी हाजत नहीं है। तवाफ के दौरान ये कि काबा शरीफ जो है इसकी तरफ हमारा हाथ जो है ना ये उल्टा हो, लेफ्ट, और हम तवाफ यूँ कर रहे हो, तो जो नॉर्मल एक नज़र होती है वो रखनी है, यूँ देखना बार बार मुड़ मुड़ कर, इसकी ज़रूरत नहीं। फिर टकरा जाएंगे लोगों से, फिर लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो एक सुन्नत के मुताबिक तरीके हैं जो उलमा किराम ने शरीयत के मुताबिक हमें बताए हैं, तो उन पर अमल किया जाए। મારા મીઠા મીઠા મુર્શીદ મને તમારા હારે બલવું છે મને ને મારા અપુને તમારા હારે બલવું છે બાપા
હું તો ઇન્ડિયામાં હું બાપા તમે તો અલ્લાહના વલી દુઆ કરો હું ને મારો ભાઈ આલિમ હાફિજ બની જાય. हिंद थे ये बच्ची ने सवाल किया है मेरे बाप को तुमसे मुलाकात करनी है. आलिम हाफिज किसको नहीं सीखो शायद गुजराती. તમારા વાલિદ સાહેબ ને મળવું છે ને તો એમાં વિઝો કઢાવે પાકિસ્તાન આવી જાય એમાંથી મુઝાકરામાં આવે ને પછી પેકેજનું જ્યારે એલાન થાય તો પેકેજ ગૌર કરી લે કે હું પેકેજમાં સમાવું છું કે નહીં. અગર સમાતા હશે પેકેજમાં તો ટોકન મળી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ મુલાકાત થઈ જશે. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. कल कुछ गुफ्तगू चली थी कि कब्रिस्तान में छोटे बच्चों को जो मरा हुआ बच्चा इंतकाल कर जाए, उसी हवाले से कॉल आई है वो हम चला रहे हैं. ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੱਠਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ कि यह चीज़ कुरान और हदीस से है, मस्जिद के थल्ले दाने रखने चाहिए या नहीं. ये एक हमारे इलाके में हुआ था, वो इसी तरह वो बच्चा था तो उसको कब्रिस्तान में नहीं दफनाया, दूसरी जगह दफनाया और ज़्यादा गहरा खोदा भी नहीं ना. अगले दिन जो है ना वो कोई जानवर खोद कर वो बच्चा ले जा चुका था. फौत शुदा पैदा हो गए बच्चा ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ, लोग चले गए, पिछों किसी जानवर ने मिट्टी हटाकर वो बच्चा ही चुक लिया. ਕਿਹੜੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਚਲੀ ਹੋ ਜਾਈ ਇਹ ਰਸਮ ਜਹਾਂ ਵੀ ਚਲੀ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਲਮਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ तो ये मसला पूछ के उस ऊपर अमल करना चाहिए है. और दूजा वो चारपाई दे थल्ले कणक 2.5 किलो कॉन्सेप्ट की है, मतलब तस्वर क्या है कि ये खैरात करेंगे या क्या, मतलब बाद में खैरात करते, लेकिन ये जरूरी नहीं है. एक रस्म है ना भी रखें 2.5 किलो तो 2.5 किलो ही जरूर नहीं है. हस्ब तौफीक दें ना दें, कणक ना दें, रोटी दें, चावल दें, खाना दें, कुछ भी ना दें, फिर भी गुनाह कोई नहीं. तो इसाले सवाब जायज़ है. और जेड़ा इसाले सवाब शरीयत दे दायरे विच रहकर करें तो सवाब दा काम है ने मैयत नू ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ. ये 2.5 किलो कणक की कोई रिवायत कोई हदीस न सुनी है, न उलमा उलमा से भी कोई ऐसी गल सुनी नहीं है कि ये करना चाहिए है, जरूरी है. तो जे कम जरूरी नहीं होता है तो इन्हें जरूरी समझना जो है ना कि शरन जरूरी है, ये समझना ये गुनाह है. जरूरी ना समझे फिर कोई करता है तो इसाले सवाब के लिए उसमें कोई शरीर खराबी नहीं है तो जायज़ है. मगर ऐसी रस्म करने से नुकसान ये होता है कि अगर आपको पता भी है कि ये मेरी नीयत ये नहीं है कि मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ, तब भी आगे चल के लोग हो सकते हैं तो ज़रूरी बना लेंगे. तो इसलिए ऐसी चीज़ की बुनियाद ना रखी जाए. इसमें आगे चल के बज़ाहिर जो है ना खराबियाँ हो रही है ना,
اس میں کوئی ضروری تو ہے نہیں یہ کام، نہ ہی ہر جگہ ہے، یہ پنجاب میں وہ بھی کہیں کہیں ہوگا، ہمارے یہاں کراچی میں کبھی دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں میں نے، بڑا شہر ہے حالانکہ یہاں پنجابی بھی بہت رہتے ہیں، لاکھوں پنجابی رہتے ہیں کراچی میں، ان میں بھی کبھی سنا نہیں ہے میں نے، کوئی کرتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جنازوں میں تو بہت گیا ہوں، بہت گیا ہوں جنازوں میں، اور ہر پنجابی کرتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہیں کہیں ہوتا ہوگا، دیہات میں، چکوک میں، بعض خاندانوں میں ہو سکتا ہو، قبیلوں میں ہوتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دل آزاری یعنی مسلمان کا دل دکھانا، اس سے کیسے بچا جائے؟ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آپس کی گیدرنگ میں کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور معافی مانگنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرے لیے، گھر والوں کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دل آزاری مانے کسی کا دل دکھانا، تو ناحق دل دکھانا یہ تو گناہ ہے، بعض اوقات دل دکھتا ہے لیکن وہ ناحق نہیں ہوتا۔ استاد نے شاگرد کو کسی وجہ سے ٹوکا، ڈانٹا، استاد اپنی جگہ پر حق بجانب تھا ڈانٹنے میں، ٹوکنے میں، دل آزاری تو اس کی ہوگی شاگرد کی، لیکن یہ ناحق دل آزاری نہیں کہیں گے۔ ذرا ماں باپ نے بھی اگر ڈانٹا، ٹوکا، اور وہ ماں باپ بھی حق بجانب تھے، ناحق ماں باپ بھی نہیں جھاڑ سکتے بچوں کو، حق پر ہوں، تو پھر یہ بھی ناحق دل آزاری نہیں ہے، تو وہ ناحق دل آزاری جو نہیں، یہ گناہ ہے، وہ تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، جیسے حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آذا مسلمن فقط آذانی، من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی یعنی تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ تو یہاں ایذا وہی ہے کہ جو ناحق ہو، ورنہ ایذا تو بعض اوقات درست ہوتی ہے، اب جیسے کہ وہ سزا دی جاتی ہے مجرموں کو، ایذا تو ہوتی ہے، اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، دل آزاری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جائز اگر سزا اس کو دی گئی ہے انصاف کے ساتھ، تو وہ جس نے انصاف کیا ہے، جس نے سزا دی ہے، جیسے جو جج ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، تو اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے، اور ساتھ مدینے کی حاضری کی دعا بھی عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، جائز ہے، اس کے ساتھ نماز بھی جائز ہے، بہرحال کہ پینٹ شرٹ پہن کر نماز جائز ہے۔ اب یہ کہ شرٹ ان کر کے پڑھنے سے نقصان جو ہے بڑا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کا بدنگاہی سے بچنا بڑا مشکل ہے، تو یوں اس سے بچے تو اچھا ہے شرٹ ان سے، لیکن اب اس میں بولنا ہے نہیں، وہ سب بھی کر رہے ہیں، اسکولوں میں نہیں کریں گے شرٹ ان تو بیٹھنے بھی نہیں دیں گے کلاسوں میں، اچھا اگر شرٹ ان نہیں کریں گے تو آفس میں گھسنے نہیں دیں گے، انٹرنیشنل پروگرام، ان مسائل کو میرا خیال ہم نہ چھیڑیں، یہ کر رہے ہیں سب، نماز میں صفوں کی صفیں جو ہے شرٹ ان، مطلب ہر جگہ سب یہ، اس میں سب تھوڑی کوئی سادہ مزاج ہوں گے، سادہ لباس نہیں ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے نا، ہاں ایک سے پیٹ شرٹ ٹین ماڈرن ٹیپ ٹاپ والے یہاں سب آج یہ سب بیٹھے ہوئے آگے، یہ پتہ ہے نا معاشرے کا حال، یہ بیچارے بولے ہم نوکریاں کیا کریں گے، مطلب گھسنے نہیں دیں گے، نوکری کرنے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے، تو کھائیں گے کیا؟ تو پینٹ شرٹ جائز ہے۔ اب اس میں اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہوتی ہیں، اب وہ ان سے بچنا ہے، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سنبھال کے سادگی کے ساتھ وہ رکھنا ہے، جہاں شرٹین کے بغیر چلتا ہے نہ کرے شرٹین، شرٹین سے بس وہ پردے میں پردہ جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے کہ لوگوں کی بدنگاہی، لوگوں کو بدنگاہی کا اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہو سکتا ہے بدنگاہی میں پڑیں، ان کو بھی بچانا چاہیے ہمیں۔ اب پولیس ہے، فوج ہے، سب شرٹین، پولیس والے بغیر شرٹ کے تو یہاں بھی شرٹین کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کریں، ان کا لباس اسی طرح کا ہے۔ اب ذرا کہ
बहुत सारे और काम है जो करने के हैं, जो आसान है हमारे लिए और लोगों के लिए काबिल कबूल ज़्यादा है। यहाँ पूरा माशरा ही मतलब झंडा उठाए हुए एक तरह का मखसूस कि ये होएगा। तो कुछ भी है, मस्जिदों में आओ, नमाज़ें पढ़ो, मस्जिद आबाद करो और जो जायज़ है वो करो, जो नाजायज़ है उससे बचो। शरीयत जिसको पसंद नहीं करती उससे भी खुद को बचाओ। और ये जुमले काफ़ी हैं समझने वाले के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल यह है कि क्या नाबीना या बहरा या गूंगा इस्लामी भाई अपनी मजबूरी बताकर, अपनी मोहताजी का बताकर लोगों से हमदर्दी हासिल कर सकता है या उनसे पैसे ले सकता है? अब इसमें एक अगर ये सच्चा है तो नाबीना हो या बीना हो, वाकई वो हकदार है तो वो तो सवाल कर सकता है। लेकिन कोई इसलिए कि मैं हूं नाबीना या मैं पाँव से माजूर हूँ या हाथों से माजूर हूँ या बोलने से माजूर हूँ या सुनने से माजूर हूँ, इसलिए कोई सवाल करे सिर्फ इसलिए, तो ये जायज़ नहीं है। ये माजूर इसको नहीं बोलते, यहाँ जो माजूर है ना, ये हाथ पाँव से माजूर, आंखों से माजूर, ये मुराद नहीं है। शरअन माजूर जिसके पास एक दिन का भी खाने का नहीं है और पहनने का नहीं है जिसके पास, तो वो सवाल कर सकता है। अब इसमें भी अगर खाने का है और पहनने का नहीं तो पहनने के लिए सवाल कर सकता है, पहनने का है खाने के लिए नहीं है तो खाने का सवाल कर सकता है। ये है। बाकी जो मतलब इन्हें कुछ ना कुछ जिसके पास है और वो शरीफ फ़कीर की अगर डेफिनेशन में आता है कि ज़कात इस पर फ़र्ज नहीं हो रही, लेकिन इतना है कि इसको खा पी सकता है, पहन सकता है, तो जनरल पब्लिक इसी तरह होती है। आम लोग का इतना माल नहीं होता बहुतों के पास कि जो इन पर ज़कात फ़र्ज हो जाए, लेकिन ये मिस्कीन नहीं होते, तो ऐसों को भी सवाल करना जायज़ नहीं और ऐसों के सवाल पर देना भी जायज़ नहीं है। तो यूँ नाबीना शायद यूँ समझते अलग है, इससे कई नाबीना मिलेंगे जो अपने हाथ से कमाते हैं, खाते हैं, शादियां करते हैं, बच्चे होते हैं, इनके बच्चे पालते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। इसी तरह डेफ भी होते हैं, ये भी माशाअल्लाह कोई नौकरियां वगैरह कर रहे होते हैं। इस तरह जो हाथ पांव से माजूर ये भी देखे जाते हैं, कुछ ना कोई कसब कर रहे हैं और अपना रोजी रोटी कमाते हैं, और ये अच्छे लोग हैं, यही करना चाहिए। इस वजह से मांगना ये जायज़ नहीं है सिर्फ इस वजह से कि मैं नाबीना हूँ और मुझे दो। इसमें तो इतनी जिल्लत है, हदीस मुबारका में भी इसकी ममानत है और साथ में दुनियावी एतबार से भी, जैसे कोई नाबीना इस तरह करता होगा ना, लोग इसको देख के कतराएंगे, इसकी इज्जत लोगों के दिलों में नहीं रहेगी। भले नाबीना हो, यार अभी मांगेगा मुझसे। अब देने के लिए आदमी तैयार कम होता है, देगा तो आ करके देगा, लेगा तो वहाँ करके लेगा। तो अब ये कोई भी नाबीना हो या माजूर हो, वाकई हो, तब भी यानी कि हकदार भी हो तब भी मांगेगा, तो इसमें इज्जत बढ़ती नहीं है, वो लोग इसको पसंद करते नहीं है। वो देंगे तो भी बाज़ ने बस सब जान छुड़ा देंगे या ऐसे ही के मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अपनी अपनी क्वालिटी होती है, बाज होते भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए वो मांगना नहीं चाहिए कि जो हकदार नहीं है सवाल का, मांगने का, तो वो मांगता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आदमी सवाल करता रहेगा यहाँ तक कि क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा ना होगा। इस हदीस के बाद जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है उन्होंने लिखा, यानी निहायत बेआबरू होकर, न गोश्त का टुकड़ा ना होगा, न जलील ख्वार होकर, बेआबरू होकर, बेइज्जत होकर वो क़यामत के दिन आएगा। एक और हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सवाल एक किस्म की खराश है कि आदमी सवाल करके अपने मुंह को नोचता है, जो चाहे अपने मुंह पर उस खराश को बाकी रखे, जो चाहे छोड़ दे। हाँ, अगर आदमी आगे फिर और बातें। एक और हदीस शरीफ में फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स लोगों से सवाल करे हालांकि ना उसे फाका पहुंचा, खाने पीने की मोहताजी नहीं है, फिर भी सवाल करे, ना इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं रखता,
تو क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त ना होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर ना फाका गुजरा और ना इतने बाल बच्चे हैं जिनकी ताकत नहीं, और सवाल का दरवाज़ा खोले, अल्लाह ताला उस पर फाके का दरवाज़ा खोल देगा ऐसी जगह से जो उसके दिल में भी नहीं। एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लोगों को मालूम होता कि सवाल करने में क्या है तो कोई किसी के पास सवाल करने ना जाता। तो यूं मतलब ये कि हदीसों में मना फरमाया गया। एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि जो माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है वो अंगारे का सवाल करता है। तो चाहे ज्यादा मांगे या कम का सवाल करे, तो इससे बचना है, चाहे नाबीना हो कोई भी हो। ये यहाँ भी जैसे कि किसी को दूसरे शहर से आना है तो बाज हो सकता है इस तरह भी करते होंगे कि मुझे जाना है फैज़ान मदीना और फुला से मुलाकात करनी है, देखना है, ये है वो है, तो मुझे किराया दे दो। ये भी जायज़ नहीं है, हराम। यहाँ तक कि हज के लिए भी सवाल करना जायज़ नहीं है कि मुझे हज करवा दो, खर्चा दे दो हज का, उम्रे पे भेज दो, मदीने की हाजिरी के लिए बड़ा तड़प रहा हूँ, मुझे वीज़ा टिकट का इंतज़ाम कर दो, या खाली टिकट दे दो, वीज़े के लिए किसी और को फंसा लिया। तो ये सब जायज़ नहीं है, गुनाह के काम है। मदीने के लिए सवाल किया तो कोई जायज़ थोड़ी हो जाएगा। मदीने वाले की शरीयत पर अमल करना मेन तो ये है ना, जब वो बुलाएंगे तो खुद ही इंतज़ाम हो जाएगा। हाँ, बगैर मांगे किसी ने दे दिया, आपने मांगा नहीं ना, ऐसी शक्ल सूरत बनाई है, अब वो नाबीना है, मांगता नहीं है, बैठा हुआ मस्जिद के दरवाजे पर। अब ये दिल को मना ले, मैं मांगता तो खाली मस्जिद के दरवाजे पर बैठा हूँ। और एक और फैल होगा कि जो मस्जिद के दरवाजे पर यूँ बैठा हो ना, लोग उसको देते हैं। तो ये भी सवाल ही की एक सूरत है। या कुछ नहीं तो चादर बिछाएंगे और तिलावत शुरू कर देंगे। अरे यार, तिलावत पहली सफ में हो रही है, वहाँ करना, या दरवाजे में क्या जरूरत है तिलावत करने की? तिलावत नहीं कर रहा, ये सवाल कर रहा है मुझे दो। और नात पढ़ते हैं और इस अंदाज में पढ़ रहे होते हैं दरवाजों पे बैठ के कि वो लोग दें, समझे? तो ये सारी सवाल, ये कुछ नहीं बोलता, यूं करके बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर कट है कि दो। तो इसलिए कोई शैतान वसवसा डाले कि मैं मांगता थोड़ी हूँ, ये सब मांगना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहमद रजा अत्तावी वाक़ से अर्ज कर रहा हूँ, मेरा आपसे ये सवाल है, गौसे पाक के वालिदा का क्या नाम है? जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। गौस पाक की अम्मी जान का नाम था फातिमा और कुनियत उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है। मेरे प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा सवाल है, गौसुस सकलैन का मतलब क्या है? आप दुआ फरमा दीजिए, हम सब मदीने जाएं। गौसुस सकलैन के माना है इंसान और जिन्नात के फरियाद रस, यानी इनकी फरियाद सुनने वाले, इंसान और जिन्नात की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद तारी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मैंने अभी तक 1100 बार सूरह इखलास पढ़ ली है। बांग्लादेश से अर्ज़ कर रहा हूँ मीठे मुर्शिद की बारगाह मार से कि मेरे बहन के बेटे अहमद रज़ा और मेरे बहन ने मिलकर तकरीबन 1100 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया है। आप उनके लिए दुआ फरमा दें, उनकी मजीद पढ़ने की नीयत है। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत दे, कबूल फरमाए, और अल्लाह करे कि मजीद भी पढ़ना नसीब हो। कुल हुवल्लाह शरीफ एक बार पढ़े तो 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, 1/3। 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरत पढ़े तो 1 कुरान करीम ख़त्म करने का सवाब मिलता है। इतने फ़ज़ाइल है, तो ज़िंदगी भर बंदा पढ़ता रहे। मज़ीद कुछ फ़ज़ाइल कुल हुवल्लाह शरीफ की अर्ज़ करता हूँ ताकि तरगीब में मिले बढ़े। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि मैं सूरह इखलास से मोहब्बत करता हूँ,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی. نیز ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو قل ہو اللہ شریف پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے, بار بار قل ہو اللہ شریف کی صورت پڑھے جا رہا ہے. صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا جس نے دیکھا تھا. گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا. جس نے سوال کیا وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی خاص بڑے ثواب کا کام نہیں کیا جو قل ہو اللہ پڑھے جا رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر. وہی کہ 3 بار پڑھیں گے تو 1 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. یہ جو قل ہو اللہ پڑھے جا رہا ہے تو نہ جانے رات میں کتنے قرآن اس نے ختم کر لیے ہوں. مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو, قل هو اللہ احد یہ پوری صورت 3 قرآن کے برابر ہے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے مقتدی نماز پڑھنے آتا ہے اور اس کی ایک رکعت رہ جاتی ہے اور اسی جماعت کے دوران اس کا کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے, اور جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا کہ نماز کمپلیٹ کرتے وقت یہ سجدہ صاحب کرے گا؟ ارشاد فرما دیجئے اور میری والدین کے لیے خصوصاً دعا فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. امام کے ساتھ اگر کوئی بھولے سے واجب مقتدی کا پیچھے نماز پڑھنے والا کا چھوٹ گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. البتہ اب اپنی بقیہ نماز جو رکعتیں باقی رہ گئی تھی اب امام کے سلام پھرنے کے بعد ابھی اپنی پڑھ رہا ہے, اس میں اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹا تو اب سجدہ سہو اس کو کرنا ہوگا, واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس جگہ استاد کی مار پڑے تو اس جگہ کو جہنم کی آگ نہیں چوئے گی, تو کیا ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ. ہم نے تو استادوں سے ڈنڈے بھی چھین لیے, جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, ورنہ جہنم سے بچانا شروع کر دیں گے قوم کو مار کے تو پھر عام لوگ جو ہے نا ہمارے پاس آنے نہیں دیں گے بچوں کو. لوگوں نے وہ جس طرح چاہتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں. اور کسی استاد نے ہو سکتا ہے کسی کی دھلائی کر دی ہو اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہو تو میں نے تو جہنم سے بچایا اس کو. تمہارا لے کے ایسا کچھ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی ہاں, دعوت اسلامی کے مدارس میں, جامعات المدینہ میں استادوں کو مارنے کی بالکل اجازت ہماری طرف سے نہیں ہے یہ, اور بلکہ اب تو شاید قانون ہی بن گیا ہے اسکول وغیرہ میں بھی, اب مارنے نہیں دیتے بچوں کو. پہلے مارتے تھے پھر بڑا منڈ مارتے تھے. بعض استاد واقعی یعنی کہ وہ ظالم طبیعت کے ہوتے ہیں, بچوں کو ایسا مارتے تھے کہ بس فٹ پٹی بھی مارتے تھے تو یہ جیسے یہ فٹ پٹی ایک یوں مارے نا تو لگے گی نہیں اتنی, یہ یوں مارتے تھے دھار سے اور تھپی کر کے اس کی بچوں کو مارتے تھے اسکولوں میں. توبہ استغفر اللہ. مطلب یہ آخرت میں اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ فٹ پٹی میں پتہ نہیں سمجھتے اب اس کو اسکیل بولتے ہیں. ہمارے دور میں فٹ پٹی بولتے تھے, فٹ پٹی. تو اب تو خیر اسٹیل کی دیکھی جا رہی ہے, اس دور میں ہمارے دور میں لکڑی کی ہوتی تھی. اب تو طرح طرح کی نکل گئی ہے. ہمارے اس میں مجھے یاد پڑتا ہے لکڑی کی یاد پڑتی ہے.
प्लास्टिक भी मुझे याद नहीं आ रही, ये बड़ी फुटपट्टी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जान, मुझे आपका नालरी पास शरीफ और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के गुम्बद शरीफ जैसा पेंच बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको नजर बद से महफूज फरमाए, आमीन। और मेरे प्यारे बाबा जान, मैं आज आपको एक बात बताना भी चाहता हूँ और एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ दिनों पहले ख्वाब में शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जियारत नसीब हुई। और मेरा आपसे ये सवाल है कि जिन बुजुर्गानी दीन की हमें ख्वाब में जियारत नसीब होती है, क्या वो बुजुर्गानी दीन हकीकत में वही होते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। आप मुझे मेरे घर वालों दुआओं से नवाज दीजिए। बगदाद पुलाव कौन से बात जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा अंदाज है। जैसे कि ये पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने बताया गौस पाक की ज़ियारत हुई आपको, माशाअल्लाह। अब इसमें जबकि कोई ऐसा करीना नहीं है कि ये गौस पाक नहीं है ना, ज़ाहिरी तौर पर एक बुजुर्ग सूरत है तो मान लेने में हर्ज भी नहीं है। तो ये होता है कि या तो खुद बताएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे, या अपने दिल में आएगा कि ये फुला है या गौस पाक है या गरीब नवाज है, जो भी है, या कोई तारुफ करवा देगा कि ये जानते हो कौन है, तो नहीं ये हमारे गौस पाक है। ये मिसाल दी मैंने, तो इस तरह भी पता चलता है कि ख्वाब में तो ये कौन है। तो अब अगर ज़ियारत हुई है और सब माकूल है मामला, तो इसको मतलब मान लेने में हर्ज नहीं कि ये गौस पाक है। वरना ज़रा वो कंफर्म करने का तो कोई इसका आला कहाँ से लाए, इनकार करने की वजह भी क्या है, इसको इनकार मतलब किया जाए। बस ये कि अल्लाह की अता समझे, अल्लाह का करम समझे, अच्छा ख्वाब आ गया, अपना कमाल ना समझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हेलो कमर तैयब तैयमनी पढ़ाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। अबू सुफियान भी, हजरत अमीर मुआविया। पीर साहब, मेरा नाम हानिया फरीद है। आपने कभी ख्वाब में गौसे पाक को देखा है? दुआ कर दो गौस पाक की ज़ियारत हो जाए। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों बच्चियों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, और सब अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज करें, बार बार मिठा मिठा, शहद से भी मिठा मदीना देखें। गौस पाक के 4 फरमान। साहबी रसूल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि मैं नबी पर दुरूद पढ़ूं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लू अलल हबीब, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गौस पाक के 4 फरमान के उन्वान पर कुछ अर्ज करना था। नंबर 1, खौफ खुदा। मेरे मुर्शिद पाक हुजूर गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे तो अल्लाह करीम से बेखौफ ना हो, बल्कि खौफ को लाजिम पकड़ ले। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत और जहन्नम को पैदा ना फरमाता तब भी उसकी ज़ात इस बात की मुस्तहिक थी कि उससे खौफ किया जाए और उसी से उम्मीद रखी जाए। उसकी इताअत कर, यानी फरमाबरदारी कर, उसके आकाम बजा ला, इनके हुक्म पर अमल कर और उसके मना किए हुए कामों से बाज रहे, यानी बच। तो उसकी बारगाह में तौबा कर और उसके सामने खूब खूब आजिज़ी और गिरिया उसारी कर। जब तू सच्चे दिल से तौबा करेगा और नेकियों पर हमेशगी इख्तियार करेगा, इस्तिकामत के साथ नेकियां करता रहेगा, तो अल्लाह करीम तुझे नफ़ा अता फरमाएगा। तू डर अपना इनायत कर, रहे इस डर से आंखें तर, मिटा खौफे जहां दिल से, मिटा दुनिया का गम मौला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नंबर 2, अल्लाह पाक पर भरोसा। ऐ नादान इंसान, जरा गौर कर, जब इस फना होने वाली दुनिया का हुसूल बगैर मेहनत और मशक्कत के मुमकिन नहीं है, यानी दुनिया की खत्म हो जाने वाली नेमतों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माल जमा करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पापड़ बेलना ये मेहनत के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चीज जो अल्लाह करीम के पास है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है, उसका बगैर रियाजत और मेहनत के मिलना किस तरह मुमकिन है। जन्नत में जाना भी है और गुनाह करते करते पहुंच जाऊं और बिल्कुल यानी कि नेकियां ना करूं और मैं जन्नत में जाके मतलब बैठ जाऊंगा, तो ये ख्याल न कर, बल्कि उसकी इबादत कर, गुनाहों से बच, उसकी नाफरमानियों से खुद को बचा। इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, करम हो करम या खुदा या इलाही। मुसलमान है अतार तेरी अता से, हो ईमान पर खातिमा या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान गौस आज़म नंबर 3, मौत की तैयारी। ऐ अल्लाह पाक के बंदे, अपनी उम्मीदों के चिराग बुझा दो, अपनी हिर्स यानी लालच की चादर को लपेट और दुनिया से रुखसत होने वाले की सी नमाज पढ़ा कर। याद रख, मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि वो इस हाल में सोए कि उसकी लिखी हुई वसीयत उसके सिराने न रखी हो, गोया वो अपनी हर रात को आखिरी रात समझे। ऐ बंदे, तेरा खाना पीना, अहलो इयाल यानी बाल बच्चों में रहना सहना और अपने दोस्त अहबाब से मिलना जुलना एक रुखसत होने वाले शख्स की तरह होना चाहिए। इसलिए कि वो शख्स जिसकी जिंदगी की डोर और तमाम इख्तियारात दूसरे के कब्जे में हो, तो उसको इसी तरह दुनिया में रहना चाहिए। जिंदगी और मौत की है या इलाही कशमकश, जहाँ चले तेरी
رضا پر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان غوث اعظم نمبر 4، نفس و شیطان کی مخالفت. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے. یہ اس کی فطرت نیچر ہے کہ نفس برائی ہی کا مشورہ دے گا، اس کی نیچر یہی ہے. ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا، جو ٹائم لگے گا سدھرنے میں. تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ یعنی خوب کوشش کرتے رہو. اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی. کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ عمل کرے گا اور نہ اپنے اعمال میں سے کچھ تجھے دے گا. نیک عمل کرتے رہنا. تو یوں مطلب یہ ہے کہ نفس سے مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا بہت ضروری ہے. تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے. جب تک نفس گندگیوں اور بری خواہشوں سے پاک نہ ہوگا اسے اللہ کریم کی بارگاہ کی نزدیکی کیسے حاصل ہوگی. اپنے نفس کی خواہشوں اور امیدوں کو ختم کر دے، جب ہی تیرا نفس تیرا مطیع و فرمانبردار ہوگا. نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر، یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں کراچی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور مختلف جامعۃ المدینہ سے الحمدللہ آج طلباء کرام جو ہے فیضان غوث اعظم ولی کا، نارتھ کراچی، کورنگی اور گلستان جوہر، گلشن اقبال اور النور سوسائٹی، کلفٹن، سرہ مدینہ، گلشن معمار، ان کی مختلف برانچز سے ماشاءاللہ کثیر طلباء کرام بھی موجود ہیں. اور ساتھ ہی ہمیں بتایا گیا کہ حیدرآباد ڈویژن سے بھی 3 دن کے لیے عاشقان غوث اعظم ماشاءاللہ جواں ہیں، نواب شاہ سے بھی ہیں اور پاکستان بھر کے اسلامی اسپیشل اسلامی بھائی جو ہیں ان کی بھی بڑی تعداد الحمدللہ آج یہاں موجود ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ اسپیشل اسلام سب کو خوش آمدید. کیا یہ خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی حصہ بنیں گے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور سحری کا بھی انتظام ہوگا. جو روزہ رکھیں 11 روزوں کا بھی پیکیج جاری ہے نا، جن کو رکھنا ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں تو رکھ نہیں پاتا تو ساتھ دیتا ہوں، بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ تھوڑے فاصلے سے. خیر، تو روزہ رکھنے والے جو ہے وہ سحری کرنے کے لیے ٹوکن لے لیجئے گا. ٹوکن دکھائیں گے تو، اور روزہ جس کو رکھنا ہو کل وہی ٹوکن لے گا. اس کے علاوہ پھر وہ دھوکہ ہو جائے گا جان بوجھ کے اگر ٹوکن لیں گے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے جو بھی تذکرہ کیا سحری کا، تو آج بھی ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں ملا تھا کہ جو فیضان مدینہ میں عاشقان غوث اعظم مختلف شہروں سے جو آئے ہیں، تو ظاہر ایک بڑی تعداد ہے جن کو 3 ٹائم بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے. جو سحری کرتے ہیں تو ظاہر سحری افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایک بڑی تعداد میں ماشاءاللہ اسلام میں موجود ہوتے ہیں. تو خاص کر یہ مہینہ جو ہے نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم، غوث پاک کی ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کا شعبہ جو لنگر رضویہ ہے، جس کے تحت یہ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں ہم چلاتے ہیں، تو اس میں بھی اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور یہ ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت منظر تھا آج کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہمارے یہاں کھانے کا جو انتظام کیا گیا، تو الحمدللہ یہ کھانے کے جو مناظر ہیں، جی یہ مناظر ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آج کی مغرب کا ہے.
کہ آج مغرب میں جو ہمارے یہاں جو کھانے والوں کا جو ایک سلسلہ تھا اس کا ایک منظر یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ روزانہ سینکڑوں اسلامی بھائی جو ہے الحمدللہ یہاں پر جو آتے ہیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں. تو جو روزہ رکھتے ہیں تو ظاہر وہ 2 ٹائم کھاتے ہیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ان کو 3 ٹائم کھانا پیش کیا جاتا ہے. تو یہ علم بھی سیکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں. اور اس طرح سے تو امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ماشاء اللہ الکریم ہمارے لنگر رضویہ کے مجلس نے باکسز بھی لگائے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو ہمارے یہاں جو موجود ہیں تو آپ ترغیب دلاتے ہی ہیں ان کو بھی کہ یہ بھی جب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ہمارے بینک اکاؤنٹ ہیں ان میں شامل کریں. سبحان اللہ. موقع اچھا ہے. ویسے بھی غوث پاک کی نیاز تو یوں ہمارے یہاں بہت زیادہ کہ رائج ہے الحمدللہ. تو عاشقان غوث اعظم، اب آج آپ نے لنگر رضویہ دکھائے نا، لنگر غوثیہ دکھاتے نا تو ان کو یوں ہوتا کہ سمجھے، لیکن ہمارا یہ پرمیننٹ نام ہے لنگر رضویہ. اب میری حکمت ہے اس میں، لنگر غوثیہ یہ لفظ بہت مشہور ہے. تو میں اعلیٰ حضرت کا نام چاہتا ہوں کہ لوگوں کی زبانوں پر آئے گا تو غوث پاک کا تو نام میں سے موجود ہے. اور اعلیٰ حضرت کو ہم اسی لیے مانتے ہیں، یہ غوث پاک کو مانتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے. جو غوث پاک کو نہیں مانے ہم اس کو مانتے ہی نہیں. سارے بزرگان دین علماء دین غوث پاک کو مانتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. تو خیر، تو یہ مطلب اگر آپ واقعی غوث پاک کی نیاز ہی کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمارے جنہوں نے اعلان کیا ان سے رجوع کریں ذمہ داروں سے. تو وہ پورا آپ کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 ٹائم کا کھانا، 2 ٹائم کا کھانا جو آپ دیں گے وہ ہم کھلا دیں گے غوث پاک کی نیاز کے نیت سے. یہ بھی پاسبل ہے. اگر کوئی حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھی مطلب یہ صحیح ہے. تو پھر یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا سال ہمارا چلتا رہتا ہے. نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ 11 دن، اب 5 دن رہ گئے جیسے 6 چھٹی رات ہے تو ان دنوں میں سارا ختم ہو جائے گا. آپ نے جو دیا تو یہ ضروری نہیں ہے آپ دے دیں. اس سال ثواب کی نیت ہوگی، ثواب تو ملے گا. غوث پاک کو آپ پہنچانا چاہیں گے، لیکن کہ آج کل میں استعمال ہو گیا تو ٹھیک ہے، بعد میں استعمال ہوا جب بھی ٹھیک ہے. جب بھی ہفتہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو میں موجود ہوتا ہوں. تو وہ الحمدللہ سحری کی بھی ترکیب ہوتی ہے اسی رقم سے، سحری کے نام پر ترکیب ہوتی ہے. تو یہ کہ کچھ نہ کچھ، بلکہ ایک تعداد ہے جو ہم ٹوکن اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں تو کھائیں. اور پھر یہ کہ 3 دن کے تربیتی اجتماعات بھی سال میں مختلف موقع پر ہوتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ ابھی 11ویں شریف کے بعد بھی کچھ 3 دن کے اجتماعات ہیں ملک بھر سے. کچھ اساتذہ کرام، طلباء کرام بیرون ملک، ہاں دنیا بھر سے آنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم اسی میں سے کھلاتے ہیں. زکوٰۃ خیرات تو کھلا نہیں سکتے، تو اس لیے اس میں زکوٰۃ خیرات ڈالنی بھی نہیں ہے. صاف پیسہ جس کو بولتے ہیں نا، نیاز کا پیسہ، وہ ڈالیں. اگر آپ نے 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں آپ، اللہ برکت دے، تو بے شک وہ بھی کریں. مہمانوں کو کھلائیں، خاندان والوں کو کھلائیں، کچھ بچا کر ہم کو بھی عطا کر دیں. یہ یہاں جو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں یہ ان کے پیٹ میں جائے گا، اور یہ اللہ کرے گا تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حصہ میرا جو یہاں تشریف لائے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈالیں. اب اگر آپ عمرے پر جائیں گے کیا کریں گے؟ پلے سے کھائیں گے. اللہ مدینہ دکھا آپ کو. بغداد شریف کی حاضری سے مشرف ہوں گے تو بھی جیب سے ہی کھانا ہوتا ہے. اب کہیں کسی نے لنگر کھلا دیا لیکن ذہن تو یہ بنا ہوتا ہے میں نے خرچہ کر رہا ہے. اب فیضان مدینہ جانا ہے تو بس کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ ذہن تو نہیں ہونا چاہیے نا. کچھ نہ کچھ آپ بھی ڈالیں، سارا سال ہم کو کام آتا رہے گا. یہ خزانے بھرنے کے خاص خاص موقع آتے ہیں. ہر وقت یہ خزانہ بھرنے کا موقع ہوتا نہیں ہے. یہ خزانہ بھر دیں ہمارا لنگر رضویہ کا کہ یہ چلتا رہے اور یہ دین کی خدمت کا سلسلہ بھی جاری رہے. دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. ماشاءاللہ شرط نہیں ہے لیکن دینا چاہیے. ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی، یہ ماشاءاللہ ان کی شخصیات جو ہیں وہ بڑا ایک اس معاملے میں ذہن رکھتے ہیں. تو 5 لاکھ روپے کا انہوں نے ماشاءاللہ بھیجا ہے کہ 5 لاکھ روپے ہماری طرف سے. اچھا، یہ آئے نہیں پھر بھی بھیجا؟ نہیں، پھر بھی بھیجے ماشاءاللہ. یہ آئے ان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. تو یہ 5 لاکھ میں دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ 1 دن کا خرچہ پتہ نہیں کتنا ہو جائے گا. اللہ
वैसे महंगाई भी बढ़ गई है, तो ये 5 लाख 12 लेगा अच्छा हिस्सा है, अल्लाह देने वाले को बरकत दे। लेकिन ये आम लोग यही नहीं समझेगा 5 लाख आ गए अब जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, अब ज्यादा जरूरत है। यूँ समझ के आपको भी आते जाते कुछ ना कुछ डालते रहना है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। आज ही हमें अगर अंदाजा हो ना जी कि ये इन 11 दिनों में कितना खर्चा, जी इंशाअल्लाह थोड़ा तरगीब में आसानी होगी। जी ये आज अमीर हुसैन से अर्ज़ है कि हमारा जो शोबा है मज़ारात औलिया, तो इनके इस्लामी भाई ख्वाजा फरीद कोट मिठन राजनपुर, तो वहाँ पर भी कसीर तादाद में ये जमा हैं और वहाँ पर माशाल्लाह वहाँ के जो हमारे गद्दी नशीन हैं तो वो लोग भी जमा हैं, तो माशाल्लाह एक ईसाल सवाब का इज्तिमा भी हुआ है और ये हमारे वहाँ पर आशिकान औलिया वहाँ से भी बराह रास्त मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुश आमदीद खुश आमदीद। अल्लाह करीम हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ इनकी बरकतों से हमको माला माल फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए और इनके चाहने वालों मानने वालों सबको बेहिसाब बख्शे, हमें भी बेहिसाब बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर इनकी सीरत के हवाले से आप हमें कुछ बता दें तो नवाजिश होगी। आज इनका उर्स भी चल रहा है। मशहूर सूफी शायर साहिब दीवान फरीद हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत यानी बर्थ 1261 सने हिजरी को चाचड़ा शरीफ जिला बहावलपुर में हुई। मुसलमानों को दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से आपका सिलसिला नसब जा मिलता है न, आप यानी कि फारूकी थे औलाद के एतबार से, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से। आप दीनी मसाइल पर मजबूती से अमल करते और अपने मिलने वालों को सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की ताकीद फरमाते। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का अंदाज़ा आपके नातिया अशआर से लगाया जा सकता है। ये नाते तो इन्होंने काफ़ी लिखी है। मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बार मुझे जब मैं पंजाब के दौरे पर था, बहुत पुरानी बात है, रहीम यार खान ज़िला में किसी एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए कुछ इस्लामी भाई तशरीफ लाए जो अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे ले गए। तो उन्होंने एक से ज़्यादा वाक़या सुना, बड़े मैंने अनोखे वाक़या थे। उसमें एक लड़की का वाक़या सुनाया कि हज पर एक काफ़िला गया था, उसमें कोई लड़की थी दीवानी सी। जब काफ़िला मदीने की तरफ चला तो वो ख्वाजा फरीद कोट मिठन शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह इनकी काफियां पढ़ने लगी, इश्किया काफियां। तो कोई एक शख्स बैठा था जो इन चीजों को समझता नहीं था, उसने इसको डांटा, भाई गाने बंद कर, माज़अल्लाह। तो फिर उसके जो वालिद वगैरह जो थे उसने भी वो घबरा के बच्ची को चुप करा दिया। वो कुछ देर तो चुप हो गई, फिर वो अपनी धुन में वही काफियां नात शरीफ की ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वो गुनगुनाने लगी। तो यूं मतलब सफर होता रहा। अब मदीने शरीफ पहुंचे। अब वो जो लड़की थी दीवानी सी लड़की, तो वो यूं आंखें बंद करके और यूं करने लगी, सब हुकूमत किधर है, आका का रोजा किधर है। तो वो शख्स उसको मौका मिल गया, खाली वो ढोंग करती है, तेरे नसीब में कहाँ के सरकार का रोजा है, ये देख। जब उसने यूं कहा ना तो उसने वो आंखें उठाई और देखा और उसके मुंह से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धड़ाम से गिरी और उसकी रूह सब्ज गुंबद पर कुर्बान हो गई। उसका इश्क रसूल में उसका दम टूट गया। अब वो शख्स देखा तो हक्का बक्का रह गया, अरे मैं इसको मैं ढोंगी समझता था, माज़अल्लाह ये जो बोल रही थी वो गाने समझ रहा था, हकीकत में तो यही थी जो थी आशिका रसूल। और वो उसने अपने बातिल अकीदे से तौबा कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इन चीज़ों का वो कायल हो गया। इस तरह का ईमान अफरोज वाक़या मुझे सुनाया था। ये इसी
वहाँ मतलब मैं चाचड़ा शरीफ मुझे याद आ गया, एक बार हाजिरी थी है इसी पंजाब के दौरे में, मुझे याद पड़ता है कि इस टाइम भाई मुझे चाचड़ा शरीफ ले गए थे। जब 30-40 साल पुरानी बात होगी, इससे भी हो सकता है ज़्यादा हो गई हो। तो माशाअल्लाह ख्वाजा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि इनकी भी अपनी खिदमत है और इनका भी एक हल्का है, एक अच्छा खासा हल्का है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे सारे आस्थानों को आबाद रखे, हर जगह से शरीयत के और ऐन शरीयत के मुताबिक इस्लाम की खिदमतों का सिलसिला होता रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह यहाँ पर अंदरून सिंध के भी बहुत सारे इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो एक इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब्दुल गफूर अत्तारी टंडवा आदम से। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल अर्ज़ है, अक्सर लोगों को देखा गया है कि किसी का नाम पुकारने के लिए आधा नाम इस्तेमाल करते हैं। मसलन अब्दुल गफूर को गफूर, नौमान को नौमी। जब उनसे कहा जाता है कि ऐसा ना करें, नाम पूरा लिया करें, तो आगे से कहते हैं कि जो ये मोहब्बत में हम नाम लेते हैं ऐसा। तो उनका ऐसा करना कैसा, पूरा नाम लेना चाहिए या आधा नाम लेना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरा। गफूर अल्लाह का नाम है। अब अब्दुल गफूर कहा नाम रखा है उसका, फिर तो अब्दुल गफूर ही पुकारना होगा, बगैर अब्द के पुकारने की इजाजत नहीं है। अब इसी तरह नौमान का नोमी, ये एक तरह से नाम बिगाड़ दिया, इसका जो असली नाम था उसको बदल कर उसका बिल्कुल ये कि मोहम्मल टाइप का लफ्ज कर दिया, तो ये ना किया जाए। वला तनाबज़ू में आ गई। असल में मोहब्बत से बोलते हैं, और हज़रत सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात आइश का माना तो बनता है ना आइश का, ये इसको आखिर का लफ्ज़ इसका हटा दिया है नौमी में और या से बदल दिया है, तो वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब में तो नहीं आएगा। और अगर उसको बुरा महसूस नहीं होता तो इसमें कोई ममानत नहीं बनेगी। वो बुरा लगता है उसको नापसंद होता है तो फिर अलग बात होगी। तो नौमी का माना क्या? आइश का माना तो खुशहाल, आयशा, तो आयशा ये मुन्नस और ये मुज़क्कर आइश। यानी ऐसा नाम यानी कि उसमें फर्क किया, इसे दुरुस्त माना अच्छे माना बनते हो, ये तो समझ में आता है। अब नाम में ही ना मोहम्मल हो जाए, अगड़म बगड़म हो जाए। अब्दुल रज़्ज़ाक़ का ये तो अब्द इन्होंने तो निकाला ना, जो हशर करते हैं नाम लेने का, तो कहीं हमारी ये बात उनकी दलील ना बन जाए भाई बदल सकते हैं। इतना गलत बदलते हैं बिल्कुल। तब आयशा, तो आपने आइश का ना, हमारे मेमनी में आयसू, आपको भी पता आयसू बोलते हैं। अब इसकी तायद कहाँ करेंगे, माना क्या इसका, तो बदल देते हैं। तो अब वो कोई अहले इल्म, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए ना, वो तो शरीयत है, तो सरकार ने जो किया इसमें तो कोई दो राय नहीं, हक है। तो और कितने नाम ऐसे जो हम लोग जो बदलते ना, हमको इतना इल्म नहीं है, तो इसलिए जो नाम रखा गया, मेरा यही मतलब कहना होगा कि हम वही नाम लिया करें। अब वो प्यार से कोई बुजुर्ग हो, अहले इल्म हो, और वो कोई उसका लफ्ज बदलते हैं, तो वो समझ में आएगा कि चलो भाई इनके कोई अच्छे माना बनते होंगे, इन्होंने प्यार से फरमाया। मेरे तेरे हाथ में अगर ये नाम बदलना आ गया तो हम तो कहाँ के कहाँ निकल जाएंगे और क्या कर डालेंगे। अच्छा, नामों से हटकर जो रखते हैं ना लक़ब, इसमें भी बड़ी ज्यादती होती है। अब जैसे कि कुरान करीम में फरमाया गया वला तनावज़ू बिल अलक़ाब, बुरे लक़ब से मत पुकारो। तो अब इसमें मिसाल ये दी गई है कि किसी को ओए लंबू और ठिंगू और मोटे, न इस तरह के जो नाम रख देते हैं, ये हराम है। और इसमें अंदर छुड़े का आदमी को अच्छा लगेगा ही नहीं, उसमें दिल आज़ारी होगी, भले भारी भरकम शख्सियत का मालिक हो, बल्कि ऐसे मौका उसकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे तो भी उसको बुरा लगेगा। देखा हो तो भी माजरत कर लेना, अब तेरा जिक्र खैर हो रहा है, यूँ करके बेतकल्लुफी में लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे को, ये भी बुरा लगेगा। तो कदावर बैठा हुआ है
कदावर शख्सियत, उसको देखेंगे तो उसको भी थोड़ा यूँ झेप सी होगी ना, शर्म सी आएगी, तो इस तरह उसकी दिल आज़ारी हो सकती है। इसी तरह छोटे कद के, अब छोटा कद है बड़ा कद है, बनाया किसने है ना, अल्लाह ने बनाया है, जैसा बनाया है, तो हम मतलब इसका मजाक बनाएं, उसका वो नाम रख दें। हाँ, पहचान के लिए बाजू का बताना पड़ता है कि भाई कौन सा, तो भाई ओ फुला, इसमें इजाज़त की सूरत है, लेकिन आम तौर पे हमारे नाम रख देते हैं इस तरह, लंबू, ठिंगू, बोना, नाटा, तो पता नहीं क्या क्या बेचारों के नाम रख देते हैं। एक तो वैसे ही अपने कद की वजह से ऐसा से कमतरी, ऐसा से महरूमी में बेचारा मुब्तला होता है, फिर ऊपर से लोग तरह तरह के इसके अलकाब रखें तो इसका कितना दिल दुखता होगा। उसको तो तसल्ली और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, न कि दिल आज़ारी उससे की जाए। इसी तरह पाँव से जो माजूर है उसके लिए हमारे यहाँ लंगड़ा, हाथ से माजूर है टुंडा, या हम लोग ठुट्ठा बोलते हैं गुजराती में, उर्दू में ठुट्ठो टुंडा बोलते हैं उर्दू में। तो इस तरह के अल्फाज भी जो है ये तकलीफ दे होते हैं, नहीं बोलने होते, तो ये बुरे अलकाब हैं। ये लूला, लंगड़ा, लूला न मुतलकन बोलना कि लंगड़े लूले जो है इनकी मदद की जाए वगैरह, वो अलग चीज़ है। किसी को दे करके कि ये लंगड़ा, ये लूला हाथ वाले को शायद बोलते हैं, जिसका हाथ एक हाथ काम नहीं करता, ये दिल आज़ार बातें हैं। माशाल्लाह, ये इस्लामी भाई आपको मदनी फीस भी पेश करेंगे। इंशाल्लाह नियत करता हूँ हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करूँगा, आप दुआ फरमा दें। माशाल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। एक और इस्लामी भाई आपकी खिदमत में सवाल अर्ज़ करेंगे, और माशाल्लाह स्पेशल पर्सन भी आए हैं, तो वो भी अपने सवाल तैयार करके आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अली है, मैं हैदराबाद परेटाबाद से ताल्लुक़ है मेरा। मेरा सवाल ये है अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में कि क्या हम गौसे पाक की तस्वीरों को घरों में लगा सकते हैं, और दूसरा ये कि वालिदैन मरहूम की तस्वीरों को घरों में लगा सकते हैं, इसका जरा जवाब फरमाएं। हाँ, ये सारी तस्वीरें लगाने का एक मकान तो है, वो अंदर में दिल में लगा ले तस्वीरें। बाकी गौस पाक के दौर में तो कैमरा था ही कब। ये तस्वीरें जो बाजार में बिकती है तो वैसे ही जाली है, माज़अल्लाह दाढ़ी भी छोटी बताते हैं इसमें तस्वीर में, तो ये तस्वीरें वैसे ही नकली हैं, ये होनी ही नहीं चाहिए। और माँ बाप की तस्वीर भी नहीं लगा सकते, दीवारों पर लगाते ना, इसमें ना लगाएं, अंदर का जो मकान है इसमें सजा लें, माँ बाप की याद दिल में रहे, गौस पाक की याद दिल में रहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मदनी फीस देना चाह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप क्या फरमाते हैं, क्या मदनी फीस देंगे? मेरी दे नहीं सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा, खुद ही बता दें तो इनके लिए शायद आसानी हो जाएगी। आप ही फरमा दें, मेरा पेट भरता नहीं है सर। ये कह रहे हैं कि अमीर उज़्ज़त फरमाएं क्या मदनी फीस मुझसे लेना चाहेंगे? तो बोल नहीं सकता, भी दे नहीं पाएंगे, मैं यहाँ रोक लूंगा अपने दारू सुनना पर, तो क्या करेंगे? तो बोले फिर बोलेंगे मेरा ये मसला वो मसला। आप क्या मदनी फीस? तो वक्फे मदीना है ना, ऐसे होते हैं हमारे पास जो जिंदगी भर के लिए दीन की खिदमत के लिए वक्फ होते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफर की नियत फरमा लें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करीम आप दुआ भी फरमाएं, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह आप आए, वक्त दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो जो भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में लोग आते हैं, अल्लाह पाक सबके आने जाने को कबूल फरमाए। स्पेशल पर्सन में से एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अदील अत्तारी, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से आया हूँ। जामिअतुल मदीना बराए नबीना हैदराबाद का तालिब इल्म, उला का तालिब इल्म हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि जैसे खुसूसी इस्लामी भाइयों को मुख्तलिफ दुनिया में प्लेटफार्म पर रिलीफ दिया जाता है, जैसा कि इनका सफ़र में किराया आधा है, क्या मरने के बाद भी इनको रिलीफ दिया जाएगा? इनकी रिलीफ मरने के बाद तो बहुत ज़बरदस्त होगी, आधे उधे का तस्वुर नहीं है। अल्लाह पाक की हदीस से पाक है, अल्लाह पाक इरशाद हदीस से पाक में इस तरह का कि मैं अपने बंदे की आँख खेल दूँ
اور وہ صبر کرے تو میں اس کو جنت دوں گا. آدھا ادھا نہیں، پورا ہی پورا ہے. تو صبر کرے. اسی طرح جس کو کوئی تکلیف ہوئی، معذور ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے کہ اس کو تکلیف تو ہے، تو صبر کرے گا تو اللہ پاک اس کو وہ اجر و ثواب دے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک کے یہاں مطلب بہت کرم ہے، بہت رحمتیں ہیں. کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں جو اس پر مقرر ہے ان کو حکم دیتا ہے اس بندے کے لیے اس نیک عمل کا ثواب لکھتے رہو جو وہ تندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا. ایک روایت میں اس کے ساتھ مصیبت کا بھی اجر لکھو. حضرت علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو عبادت کامل یعنی مکمل طریقے پر کمپلیٹ طریقے سے ادا کرتا تھا، اب وہ اس انداز پر ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو کامل یعنی کمپلیٹ کا ثواب ملے گا. جیسے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا بیٹھ کر پڑھتا ہے، لیکن اس کے لیے ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے کا ہے. حوالہ المواہب اللطیفہ جلد 6 پیج نمبر 400 طبع دار النوادر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بغداد شریف جو قافلہ پہنچا ہے، آئیے غوث پاک کے مزار شریف پہ حاضری کے مناظر ہیں ہمارے پاس، دیکھتے ہیں. میرا 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 کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا. میں سچ مچ بغداد رونق کل اولیاء غوث اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوث اعظم دستگیر. داد بلاؤ غوث فاروزہ بھی دکھاؤ، غوث خوابوں میں آؤ، غوث دیدار کراؤ، غوث یا پیر غوث اعظم قسمت کھلے گی کس دم. بغداد معلیٰ میں موجود ہیں اور الحمدللہ ایک اہم خبر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. الحمدللہ ہم کئی دنوں سے کوشش کر رہے تھے اور آج الحمدللہ جو جمعہ گزرا فلسطین میں FGRF کی طرف سے وہاں امدادی کام شروع ہو چکا ہے. ہمارے الحمدللہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی ملاوی FGRF کی ٹیم نے
ترکیہ کی FGRF کی ٹیم نے, UK کی FGRF ٹیم نے ایک بہت زبردست کوشش کی اور الحمدللہ اب امدادی کام شروع ہو گیا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر سامان پہنچایا نہیں جا سکتا, تو موجود FGRF کے اور ان کے ساتھ جو ہمارا اسٹیبلش جن کے ساتھ تعلق ہوا ہے ان کے تعاون سے جو غزہ میں لوگ موجود ہیں انہوں نے کچھ امدادی کام شروع کر دیا ہے. لیکن وہاں پر بہت بڑی امداد کی حاجت ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری UK سے اور افریقہ سے ٹیمیں بھی فزیکلی غزہ میں پہنچیں اور ان کی امداد کریں. تو مبارک دربار سے ایک اہم اعلان ہم نگرانی شورا کی زبانی سنیں گے کہ اب آپ انشاءاللہ FGRF کے لیے امداد کر سکتے ہیں. جی ایسا کچھ دنوں پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اور اس ویڈیو میں یہی تھا کہ ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا کہ اب ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امداد دیں. تو آج الحمدللہ ہمارا مشورہ ہوا اور اس وقت ہم جب بغداد شریف حاضر ہوئے اور گوشت پاک کا کرم ہو گیا کہ ہمارے لیے راستے کھلتے اب نظر آ رہے ہیں اور جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ ویڈیوز پر دیکھیں گے. تو اب اپنے خزانوں کے منہ کھولیں اور غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اب ہم نے کھل کر ان کی مدد کرنی ہے. خزانوں کے منہ کھولیں اور اپنی جو بھی آپ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ FGRF جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو پر بھی اور انشاءاللہ آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ پر بھی آپ FGRF کے اکاؤنٹ نمبرز دیکھیں گے. آپ زکوٰۃ میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ نفلی عطیات بھی دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید کریں گے. دنیا بھر کے ناظرین ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کب آپ یہ آن کریں گے, اور یہ بھی دعوت اسلامی کی خاصیت, FGRF کی خاصیت دیکھیے کہ جب تک ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ہم نے آپ سے اپیل نہیں کی. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ آج بغداد معلیٰ سے ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے. ہم انشاءاللہ وہاں امداد پہنچائیں گے بھی اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جس طرح آج بھی سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہے, جس طرح آج بھی ترکیہ اور سیریا کے زلزلہ زدگان جس کو کم و بیش 1 سال ہو گیا امداد جاری ہے, انشاءاللہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو بھی بھولیں گے نہیں اور انشاءاللہ یہ کام جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. مخیر عاشقان رسول اب اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں اور اپنے فلسطین کے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں. واقعی بہت تکلیفیں بہت شہادتیں ہوئی ہیں. نہ جانے کتنے زخمی تڑپ رہے ہوں گے, کتنے اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ہوں گے. سب کی ہمیں امداد کرنی چاہیے. کوئی سی بولی بولتا ہو دنیا میں کہیں بھی ہو, ہے نا مسلمان تو ہمارا بھائی ہے, ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہیں. جی آپ کی آواز شامل کر رہے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغداد شہر سے حاضر ہوں اور اس وقت بس میں ہوں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے ہماری واپسی ہوئی ہے اور ابھی حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. سفر میں ابھی ہم مدنی مذاکرہ جب امام اعظم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے بس تو تبھی مدنی مذاکرہ ہم دیکھ رہے تھے براہ راست, اور واپسی پر بھی الحمدللہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. مجھے بار بار وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب وہ سفر تھا اور میں نے عرض کی تھی کہ میں بغداد میرا سفر ہے, تو آپ نے جب وہ جس کیفیت میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے اپنے بارے میں میرا اور جو میرے ناظرین ہیں ان کا سلام, تو تقریباً جہاں جہاں حاضری ہوتی ہے نا بس وہ آپ کا وہ انداز آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور الحمدللہ سلام وہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے. بس آپ دعا کیجیے گا ہماری حاضریاں قبول ہو اور اللہ پاک کرے کہ اس کی رضا والے کام ہوتے چلے جائیں. آمین. ماشاءاللہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو, مبارک حاضریاں. فلسطین کے حوالے سے جو ابھی آپ نے پیغام بھیجا تھا ایک ویڈیو, تو اس حوالے سے مزید مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ اس ویڈیو میں تو بس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغداد شریف حاضر ہوئی اور اس طرح مطلب کہ کرم ہوتا چلا گیا اور ایسی اطلاعات آنا شروع ہو گئی اور رابطے ایسے بحال ہوئے, اور تو الحمدللہ پھر یہ اعلان ہم نے وہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے عرض کر دی ہے. امیر سنت نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ان کی مدد کرنی ہے اور اپنے خزانوں کے منہ کھولیں. امیر سنت کی اسی الفاظ کو میں نے دوبارہ دہرانے کی کوشش کی اور
یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اسلامی بھائیوں تک پہنچی ہے تو ہمیں مسلسل عاشقان رسول رابطہ کر رہے ہیں، اور ابھی یہ ہے کہ جو ہمیں ذریعے میسر آ رہے ہیں ہم اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے ناظرین کو اور سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ یہ ابھی یہ جو بھائی ہے یقیناً جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے کام مہینوں تک شاید جاری رہے گا. تو ابھی آپ ہمیں کیونکہ جمع کروا دیں گے رقمیں جو بیان کیا گیا تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم موقع کی مناسبت سے اسے وہاں کے مظلوم مسلمانوں پر خرچ کرتے رہیں گے. امیر سنت بھی اس بات کو بخوبی اس پر اندازہ فرما لیں گے کہ ابھی چونکہ ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ جب سیلاب آیا تھا اندرون سندھ وغیرہ میں تو ہم جب سیلاب زدگان کی امداد کے لیے حاضر ہوئے تھے تو ہمیں کچھ لوگوں نے کہا تھا یار ابھی تو پانی کھڑا ہوا ہے، ابھی تو پانی اترے گا پھر اس کے بعد گھر بنیں گے تو آپ ابھی سے کیوں کر رہے ہیں. تو ہم نے عرض کی تھی کہ اگر ابھی ہم نہیں کریں گے تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد تو وہ جو ہمدردیاں جو عام مسلمانوں کو ہوتی ہیں نا وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اور پھر نئے موضوعات آ جاتے ہیں. تو اب ابھی سے ہمیں دے دیں تاکہ ہم وقت آنے پر ان کی امداد میں ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. تو یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ابھی چونکہ ایک مسلمانوں کے دلوں میں جو ہمدردی اور جذبہ ہے تو ابھی جو آپ مالی مدد کر پائیں گے وہ ابھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم موقع دیکھ کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا مطلب کہ جو ابھی ہوگا وہ ابھی ہو جائے گا. تو جو بھی ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان سے درخواست ہے اور امیر سنت بھی میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ محسوس فرمائیں گے کہ جو ابھی ہو جائے گا وہ ابھی ہو جائے گا. اس لیے درخواست یہی ہے کہ اس طرف خاص توجہ دی جائے. میں چاہوں گا امیر سنت اس پہ کچھ فرمانا چاہیں اور ہم تمام جو بھی اسلامی بھائی بس میں ہی ہیں امیر سنت کو سلام اور جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کا یہ سلام بھی قبول ہو جائے اور خیر و عافیت کی دعا بھی ہو جائے. جزاک اللہ خیر. اب امیر سنت جو فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ جو مثال دی نا پانی کھڑا ہے تو جب ہٹے گا تو پھر ہم پیسے دیں گے. یہ تو مطلب ظاہر ہے کہ بھوک لگی نہیں ہوتی کھانا پہلے سے پکایا جاتا ہے نا. سردیوں کا بھی پہلے سے لوگ انتظام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ ابھی گرم کپڑے سستے ملیں گے بعد میں مہنگے ہو جائیں گے جمع کر رہے ہوں گے. تو اس لیے وہ پتہ ہے کہ ضرورت تو پڑے گی. اس سے پہلے لوگ برسوں کے لیے جمع کر ہی رہے نا کہ کام آئے گا. یہ تھوڑی کہ ضرورت پڑے گی تو کمانے نکلیں گے. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. بہرحال یہ کہ ابھی سے واقعی ان کی آباد کاری یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اس کے لیے خطیر کثیر یا بہت ساری رقم کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ پاک آپ سب کو جزا خیر دے. کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے امداد ضرور کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے اور ہے بھی یہ موقع کا سوال. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی مزار پر جاتا ہے تو ہمیں وہاں سے ویڈیو کال کرتا ہے، تو اگر ہم ویڈیو کال پر اس مزار پر سلام عرض کریں تو کیا ہمارا سلام ہو جائے گا؟ اور دعا کے لیے بھی عرض کر سکتے ہیں ویڈیو پر؟ جی ویڈیو کال پر. ہاں سلام تو یہاں بغیر ویڈیو کال کے بھی جب ہو سکتا ہے تو ویڈیو کال سے کیا ہے. مائک پر سلام کر دیں تب بھی صحیح ہے، بغیر مائک کے سلام کر دیں سب تب بھی صحیح ہے، گھر کی چار دیواری میں سلام عرض کر دیں تب بھی صحیح ہے. غیر کا منہ دیکھنا یہ ایک محاورہ ہے اور اس محاورے کو شاعری میں کچھ اس طرح استعمال کیا گیا ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سبحان اللہ. پلیز شیخ بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. یعنی یہ نعتیہ شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا نعتیہ شعر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
हम तो आपके टुकड़ों पे पलते हैं, आपकी खैरात खाते हैं। जब ये कि आपके कदमों में, यहाँ मुराद ये कि हम आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपके जेरे साया हैं, आपके मातहत हैं, आपके मुबारक हाथों के नीचे हैं। जब ये कि हमें यहाँ सब कुछ मिल ही रहा है, तब इधर उधर भटकने की हाजत ही क्या है? कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तलवे ने जब आपके कदमों में, आपके तलवों के नीचे हम हैं, आपका साया हमारे लिए काफी है। अब इधर उधर हम नहीं जाते, जो लेना आपसे लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामी भाई फैसलाबाद में भी मौजूद है हमारे साथ, वो भी सवाल करना चाहते हैं, आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद में इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरे की तरकीब होती है। मुख्तलिफ़ शहरों और मुख्तलिफ़ शोबा जात के इस्लामी भाई यहाँ पे शिरकत के लिए हाज़िर होते हैं। इनमें से एक इस्लामी भाई आपके लिए, आपसे सवाल के लिए अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुबीन अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में दर्जा सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा मेरे सुन्नत के बारगाह में ये सवाल है कि कसीदा गोसियाँ पढ़ने की क्या बरकतें हैं। मैं इंशाअल्लाह करीम 11वीं की निस्बत से 11 इस्लामी भाइयों को दावत इस्लामी के हफ्तावार सुंदो बड़े इज्तिमा में शिरकत करवाया करूँगा इंशाअल्लाह। कसीदा गोसिया की बरकतें वो मदनी पंचसूरा जो है उसमें लिखी हुई हैं, बाज़ अशार की भी उसमें बरकतें लिखी गई हैं। कसीदा गौसिया में 28 अशार है और रोज़ाना इसका विर्द किया जाए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। जो कसीदा गौसिया रोज़ाना पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह पाक की नज़दीकी हासिल होगी। कसीदा गौसिया पढ़ने से कुव्वत हाफ़ज़ा ये मजबूत होती है, मेमोरी मजबूत होती है। जो कसीदा गौसिया पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह इसको अरबी पढ़ने में वो जो दिक्कत होगी तो वो दूर हो जाएगी, अरबी सीख जाएगा इंशाअल्लाह। और जब कोई मुश्किल आ पड़े तो उस वक्त 40 दिन तक पढ़ने से इंशाअल्लाह मुश्किल हल होगी। और जो कसीदा गौसिया को अपने सामने रखे वो 3 बार पढ़े, बारगाह गौसियत माब में उसको कबूलियत हासिल होगी, गौस पाक का मंजूर नजर होगा और गौस पाक की जियारत उसे ख्वाब में नसीब होगी। हर बीमारी और तकलीफ के लिए 3 बार या 5 बार पढ़ना फायदेमंद है। 5 औरत कसीदा गौसिया को किसी सही पढ़ने वाले से 41 या 21 21 या 41 टाइम पढ़वा कर पानी में दम करके 40 दिन तक पिए तो इंशाअल्लाह औलाद की नेमत हासिल होगी और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेटा होगा। अगर कोई जालिम पीछे लगा हुआ है तो रोजाना पढ़ने से इंशाअल्लाह जालिम से छुटकारा मिलेगा और दुश्मन दफा होंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो किसी मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर ने भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने माह रबीउल आखिर में रोज़ाना 1100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कराची सिटी के जामियातुल मदीना में सूरह इखलास की तिलावत की गई, तो तकरीबन 3,12,914 मरतबा ये तिलावत की गई। आइए इसके कुछ मनाजिर हैं वो भी देखते हैं, और साथ ही साथ आज जो सूरह इखलास की कारकर्दगी है वो भी आपको दिखाते हैं। शाह जीला गौसे पास पीरे पीरा गौसे पास मीरे मीरा गौसे पास जानो दिल से तुम पे मेरी जान कुर्बान गौसे पास है सलामत तुमसे मेरा दीनो ईमान गौसे पास है पीरे पीरा है मीरे मीरा महबूबे सुब्हान वलियों के सुल्तान महबूबे यज़दान। सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी इस्लामी भाइयों ने पढ़ी 1,96,83,465। इस्लामी बहनों ने पढ़ी 8,29,46,733। टोटल सूरह इखलास पढ़ी गई 10,26,30,198। 102,063,198। इसी तरह हर हफ्ते हमें एक रिसाला मुताला करने के लिए दिया जाता है। आइए इस हफ्ते कौन सा रिसाला है उसके हवाले से दुआ अत्तार भी सुनते हैं, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते की कारकर्दगी भी देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआ अत्तार। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गुजरी हुई रात अजीब मंजर देखा। मैंने अपने एक उम्मती को देखा जो कभी पुल सिरात पर घिसट कर और कभी घुटनों के बल चल रहा था। इतने में वो दुरूद आया उसने मुझ पर भेजा था। उसने उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक के उसने पुल सिरात पार कर लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़ात का रिसाला गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन पढ़ या सुन ले, उसका इल्म दीन हासिल करने का शौक और अमल का जज्बा बढ़े और माँ बाप समेत वो बख्शा जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे 60 डाकू कैसे ताइब हुए। जब बंदा सच बोलता है तो औलिया की सबसे अफजल किस्म बामल उस्ताद। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 26 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, बंगला, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए, या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113927 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला वाह क्या बात गौसे आजम की माँ 8 करामात गौसे आजम, जिसे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं।
ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ واہ کیا بات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. ماں 8 کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. پاکستان اسلامی بھائی 17,94,364. پاکستان اسلامی بہنیں 6,59,982. اوورسیز اسلامی بھائی 36,013. اوورسیز اسلامی بہنیں 1,22,813. مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,13,172. 26,13,172. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت نے ماہ ربیع الاخر میں نفل روزے رکھنے کے حوالے سے بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اس کے حوالے سے آپ کو کارکردگی دکھاتے ہیں. ماہ ربیع الاخر 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,49,881. 1,49,881. اسلامی بہنوں کی تعداد 74,896. 74,896. ٹوٹل نفلی روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی نیتیں 2,24,777. 2,24,777. 20 اکتوبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کسی جگہ کتنے نیک موجود ہوں تو ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ جواب 40 نیک لوگ. سوال نمبر 2، کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ بچپن میں کھیلتے تھے؟ جواب نہیں. سوال نمبر 3، مسجد میں ہنسنا کہاں اندھیرا لاتا ہے؟ جواب قبر میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: آکاش رضا اتاری دنیا پور، محمد جہاں-زیب کراچی، بنت اکرم خیرپور، بنت اقبال اتاریہ جڑا والا، عبد الغفار بن محمد امین ٹنڈو الہیار، حافظ حسیب اتاری شیخو پورا، محمد نعمان میر پور خاص. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اکرم خیرپور، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج کے مدنی مذاکرے کے جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی؟ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے عرصے میں تخت بلقیس حاضر کیا تھا؟ سوال نمبر 3، نماز میں قیام کے دوران نظر کہاں ہونی چاہیے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.